आज हूँ 7 अगस्ट बुधवार। सरकार सबु नियम ठू आरंभ कर लघुचाप पर्यंत राज्य ठू आरंभ कर देश विदेश पर्यंत आज सकाळ सबकि गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मैंने मात्र किछि मिनिट भितर जाना पाइबे। वीडियो को निश्चित भाव शेष पर्यंत देखिए। निज निज जिलार खबर गुड़िक जानापी जिलार नाम कमेंट माध्यम उल्लेख करेंगे। प्रत्येक दिन सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई रखिए। लघुचाप प्रभाव में राज्य में आहरी 3 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा 17 जिला येलो वार्निंग जारी रही। तेज लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा जारी रही। आहरी 3 दिन प्रबल वर्षा रही। स्थान स्थान मुसळ धार वर्षा हेब एने पूर्वानुमान करिपाग विभाग। आज प्रबल वर्षा नहीं 17 जिला को येलो वार्निंग जारी कर 4 जिला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। यह सब जिले में 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर जाए वर्षार संभावना रही। 8 तारिख कमिब वर्षा एने पूर्वानुमान करिपाग विभाग। बांग्लादेश में हिंदू को आक्रमण महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କର प्रतिमूर्ति को फोपाड़ी देइछन्ति। बांग्लादेश मेहरपुर अंचल में इस्कन मंदिर में आततायी माने निआं लगाई देइथिबार अभियोग होइछि। मंदिर 2टी फ्लोर में निआं लगाई देइछन्ति। घटनार भिडियो एबे सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेबा लागिछि। जेउठी निआरे छारकार होइथिबा मंदिर में महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କର प्रतिमूर्ति तळे पड़िछि। जार दृश्य देखा पर हिंदू को शक्त आघात लगी। सेहीपरि किछि हिंदू परिवार उपर आक्रमण होइथिबार अभियोग मध्ये होइछि। किछि महिला एने सोशल मीडिया कांदी कांदी पोस्ट कर निजर दुख बयान करिसेंति। अभिनेता सन्नु सूद एवं बागेश्वर बाबा मध्य सरकार को अपील करिसेंति जे बांग्लादेश रे रहिथिबा हिंदू मानकु भारत को नहीं आसिबाकु। तेबे हिंसा नियारे जळुछि एबे बांग्लादेश। सारा देश रे असंभाळ स्थिति। प्रधानमंत्री पदरु शेख हसीना इस्तीफा देई देश छाड़िबा परे पार्लियामेंट को भंग घोषणा करिसेंति बांग्लादेश राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन। सुना दर में आसला बड़ परिवर्तन। हठात कमिला सुना दर। शेयर बजार में ह्रास सहित सुना और रूपार मूल्य मंथरता देखा। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन वेबसाइट रे मंगलवार दिन सुना दर 69,117 टंका को खसी आसी। रूपाहार किलोग्राम पिछा 78,950 टंका रही। आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम पिछा 64,840 टंका रही एवं 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 70,720 टंका रही। राज्य में पुणी बढ़िला आलू दर। बैठक डाकिले जोगाण मंत्री। राज्य में आलू दर सामान्य खसवा बेले एवं पुणी थे बढ़ी आलू दर। पुणी थे आलू दर बढ़िबा परे जरूरी बैठक डाकिछन्ति जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। व्यवसायी संघ, शीतल भंडार मालिक, खुचरा व्यवसायी बैठक करिसेंति मंत्री। बैठक पर 30 ରୁ 35 टंका भितर मिलिप आलू बोली मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते। आज भी यूपी आसी आलू। यूपी आलू भल क्वालिटी 40 ରୁ 50 टंका दर रही जहां कहुच्छी संपूर्ण मिछ कथा। एवं 30 ରୁ 35 टंका भितर आलू मिलुछि। चढ़ा दर में कहीं बिकुले तदंत कर दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबु बोली कहते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। बाजाज आनिला नुआ ई स्कूटर। चार्ज कले जीव 136 किलोमीटर। बाजाज एवं निजर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च करिछि। बाजाज कंपनी मॉडल ना रही 3201। तेबे कंपनी सूचना अनुसार यही स्कूटर थरे चार्ज कले जीव 136 किलोमीटर। ए स्कूटर एक्स शोरूम प्राइस रही 1,30,000 टंका। ग्राहक ई कॉमर्स प्लाटफॉर्म अमेजन किनि पारिबे। तेबे वर्तमान समय कंपनी यार गोटे रंग कला रंग ही लॉन्च करिछि। बहुत जल्दी स्कूटर विभिन्न रंग में उपलब्ध हेबो। चाषी मानक पई एणिकी सरकार आनिले एक बड़ खुशी खबर। पानी पंप सब्सिडी देबे सरकार। चाष और चाषी होछन्ती देशर आर्थिक मेरुदंड। चाषी सरकार मध्य अनेक सुविधा करुछन्ती जार चाषी उठाउछन्ती फायदा। चाष पई उपयुक्त जमी सहित सार खत सह प्रचुर परिमाण में जलर आवश्यक पड़े। किछि अंचल में चाषी जलर समस्यार सम्मुखीन होती। जल बिना चाष करबा जेपरि कल्पना बाहर एवं सेथिपई वर्तमान जो चाषी माने प्रति एकर जमी में माइक्रो जलसेचन सहित ड्रप जलसेचन व्यवहार करने को इच्छा सेमानक पई एक बड़ घोषणा करिसेंति। एही योजनार लाभ पाइबा पई चाषी माने उद्यान विभाग सहित जोगाजोग करि परिबे। एहिभଳି चाषी को सब्सिडी वाटरे पंप जोगाई दियाजिबो बोली कहुଯାଇଛି। उद्यान कृषि विभाग पक्षरु चाषी को सर्वाधिक 25,000 टंका पर्यंत सब्सिडी जोगाई दियाजिबो। मोटर पंप चाषी को सर्वाधिक 15,000 टंका पर्यंत आर्थिक राशि जोगाई दिया जाउछि। अर्थात चाषी को जलसेचन करने 40,000 टंका पर्यंत सब्सिडी प्रदान करुछन्ति सरकार। काहाको मिलिबो सुभद्रा योजना टंका? किए हेबो लक्षपति? सरकार जारी कले नुआ गाइडलाइन। काहाको मिलिबो सुभद्रा टंका? केउ महिला को दियाजिबो अग्राधिकार? 2 वर्ष रे 50,000 पाइबो किए? किए हेबो लक्षपति दीदी? एने एबे गाँव में जोरदार चर्चा चली। लक्षपति दीदी और सुभद्रा योजना फायदा नेबापी बीजेडी और बीजेपी कर्मी मैंने उत्साहित हो पड़ती। गोटे पटे सरकार आसिथिबारु बीजेपी कर्मी मैंने एसबु योजनार बेस फायदा पाइबे बोली कहुछि। सेपटे गाँ गाँव में बीजेडी सरपंच और ब्लॉक अध्यक्ष थिबारु बीजेडी कर्मी मैंने निज दलीय सहयोगी को योजनार हिताधिकारी करने को योजना करुछन्ति। एने गाँ राजनीति सरगम हेबार लागिछि।
ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିର ପାୱାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଏହା ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ ବେଶ୍ କ୍ଷମତା ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ୍ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେ ବିଡି ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲା। ଏହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ବିଡି ସିନେ ଓ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିୟୋଜନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଏକାଦଶରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 31 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବାବଦରେ ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବାର୍ଷିକ 1000 ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଚମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ 1500 ଟଙ୍କା, ନବମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେ। ସେହିପରି ITI, ପଲିଟିକ୍ସ, BSc, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସମେତ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ପେସାଦାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 25000 ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପରୋକ୍ତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି 3ଟି ଗ୍ରହାଣୁ, ସତର୍କ କରାଇଲା ନାସା। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନାସା କହିଛନ୍ତି ଯେ 3ଟି ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ରାତି ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ନିକଟତର ଦେଇଯିବେ। ନାସାର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ 2024 OF2 ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟତର ଦେଇ ଯାଇପାରେ। ପୃଥିବୀଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା 38 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପୋଲୋ ଗ୍ରୁପର ଏହି ବଡ଼ ଗ୍ରହାଣୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 43,683 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲୋକେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର। ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ବିଜେପିର ଟିଫିନ୍ ମିଟିଂ ଫର୍ମୁଲା। ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଦଳ କରିବ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନେତା କରିବେ ଟିଫିନ୍ ମିଟିଂ। ସେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସରକାରଙ୍କର ଭଲ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେପଟେ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଲୋକେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜିଓର କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅଫର। 3ଟି ପ୍ଲାନ୍ସରେ ମିଳିବ 15 ଦିନିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର ୟୁଜର୍ସକୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଏବଂ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛି। ଜିଓ ଏହାର ୟୁଜର୍ସକୁ ଜିଓ ଫାଇବର୍ସର ବହୁତ ଭଲ ଅଫର ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଦାମରେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଏବଂ OTT ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଓ ଫାଇବର ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓର ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମାଗଣା ସର୍ଭିସ୍ ଅଫର କରୁଛି। ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 699 ଟଙ୍କା ଦାମରେ ଏକ ଦମଦାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି ଜିଓ ଫାଇବର୍ସ। ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଏକ ସେମି ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ 180 ଦିନର ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଇବେ। ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ 4194 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଥିରେ ପୁରା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ 100 MBPS ସ୍ପିଡ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ମାଗଣା କଲିଂ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇଁ GST ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଓ ଫାଇବର 999 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ 180 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଇବେ। ଅଗଷ୍ଟ 11ରୁ ବିଜେପିର ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ହେବ ବିଜେପିର ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚଳିତ ମାସ 11ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବ ବିଜେପି। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଦିବସ ପାଳିବାକୁ ବି ବିଜେପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଣିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣାରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଣ୍ଟନ। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ 9000 ଟଙ୍କା ବି ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି, କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ।
चाषी को आर्थिक सहायता जगाइबा केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 6,000 टंका प्रदान करुछंती। देशर कोटी कोटी कृषक यह सुविधार सुजोग नेउछंती। तेबे जदि आपण माने एही योजनार लाभ उठाइबाकू चाहुछंती तेबे आपण पीएम किसान योजना ऑफिशियल वेबसाइट रे परिदर्शन करी आवेदन करि परिबे। किंतु ता पूर्व आपण को यार योग्यता जांच करबाकू हेबो। तेबे एही योग्यता नथिले चाषी को मिलिबनी एही योजनार लाभ। जणा दउछु जे कृषकर आर्थिक सहायता पई पीएम किसान योजना सरकार 2019 रे आरंभ करथिले। एही योजना आरंभ रे कृषक मानकू वार्षिक 6,000 टंका सुविधा दिया जाउथिला, जहाँकि वर्ष को 3टी किस्ती रे 2,000 टंका लेखाएं दिया जाए। हेले 2024-25 बजेट आर्थिक वर्ष पई बजेट केंद्र सरकार उपस्थापन करथिले। एही बजेट रे प्रधानमंत्री घोषणा करिसेंति जे प्रधानमंत्री किसान योजना सम्मान निधि योजना वर्तमान चाषी को आउ अधिक 2,000 टंका देबे। एही योजनार परिमाण वार्षिक 8,000 टंका को वृद्धि कर जायछि। बजेट रे पीएम किसान योजना घोषणा परे गोटिए वर्ष रे 4टी किस्ती दिया जिवो, जेउथिरे हिताधिकारी पाइबे 8,000 टंका। एही टंका चाषी को डीबीटी माध्यम दिया एथिपाई हिताधिकारी माने निजर सरकारी वेबसाइट रु स्थिति जांच करि परिबे। तेबे जे चाषी ई केवाईसी एजाबत करि नाहंती ताले एही योजनार लाभ एमानकू मिलिबो नाही। तेबे यथाशीघ्र एही काम शेष कर दियंतु। 58 वर्ष बयस पूर्व पाइबे पेंशन। जानतु कौन रही नियम। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपण एक सरकारी चाकरी करछंती किंबा आपनक परिवार केही जणे सरकारी चाकरी रे काम करछंती, तेणु एभଳି लोक प्रति मासरे ईपीएफ अकाउंट रो सहयोग करबा जरूरी। जेउथिपाई ईपीएफओ रे योगदान करथिबा लोकंकु अवसर परे पेंशन पाइबा पई सरकार सामाजिक सुरक्षा पई व्यवस्था करछंती। तथापि कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन ईपीएफओ रे पेंशन पाइबार बयस 58 वर्ष। किंतु जदि जणे व्यक्ति 58 वर्ष बयस पूर्वरु किंबा परे पेंशन नेबाको चाहंती तेबे प्रारंभिक पेंशन एक विकल्प अछि। ईपीएफओ सहित जड़ित अनेक नियम अच्छी जहाँ अकाउंटधारी माने जानती नहीं, जो कारण से बंपर सुविधा पाती नहीं। सरकार द्वारा प्रस्तुत नियम अनुसार जदि आपण 58 वर्षीय बयस पूर्व टंका प्रत्याहार करती तेबे आपणक पेंशन प्रति वर्ष 4% ह्रास पाइब। बांग्लादेश रे रहउथिबा भारतीय स्थिति नहीं सरकार सतर्क अछंती। वैदेशिक मंत्री देले सूचना। पड़ोशी देश में अशांति भितर भारत तार कूटनैतिक दूतावास जरिया बांग्लादेश थिबा निज नागरिकों सहित घनिष्ठ और निरंतर जोगाजोग रही। बांग्लादेश स्थिति को नहीं आज संसद में उभय गृह रे एक विबृति जारी पर वैदेशिक व्यापार मंत्री डे.एस. जयशंकर कहते वर्तमान बांग्लादेश रे 90 छात्र छात्री समेत प्राय 19,000 भारतीय नागरिक अछंती। से कहते ढाका रे थिबा उच्चायुक्त परामर्श क्रमे अधिकांश छात्र छात्री गत मासरे भारत फेरी सारी। जयशंकर आज लोकसभा और राज्यसभा को सूचना देछंती जे संख्यालघु स्थिति को नहीं भारतर स्थिति उपर नजर रखिछि। सेमानक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करबा पई विभिन्न गोष्ठी और अनुष्ठित पक्षरु पदक्षेप निया जायथिबार सूचना मिलिछि। एणिके गोटिए कार्ड रे मिलिबो समस्त स्वास्थ्य सेवा। जानतु केबेठु मिलिबो एई सुविधा। एणिकी गोटे कार्ड रे मिलिबो समस्त प्रकार स्वास्थ्य सेवा, कारण राज्य रे लागू होगा जाउछि आयुष्मान योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना। आसंता मास 10 तारिख पर राज्य रे लागू हेबो गोपबंधु जन आरोग्य योजना। से पर्यंत विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बीएसकेवाई सबु सरकारी और घरोई हॉस्पिटल रे जारी रहिबो। सेप्टेम्बर 10 तारिख रे बजेट एप्रोप्रिएंशियल बिल पारित हेबो। तापरे कार्यक्रम रे गोपबंधु जन आरोग्य योजना लागू हेबो बोली राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मोहालिंग सूचना दैछंती। तेबे दर्शक बंधु, यह थिला आज सकाळर किछिटा गुरुत्वपूर्ण खबर। निज निज जिलार खबर जानिबा पाई कमेंट रे निज जिलार ना उल्लेख करि दियंतु। ता सहित प्रत्येक दिन सकाळर एमिति गुरुत्वपूर्ण खबर जानिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरते बेल आइकन को निश्चित भाबरे दबाइ रखंतु।